अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, मोमिनीन को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हमने एक इवेंट क्रिएट किया हुआ था पहले से ही कि इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट जुमा जो है इसी तरह आपसे डिस्कशन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने नेक्स्ट ये जो भी हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जैसे कि पता है कि मुसलमानों के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट दिन होता है जिस पे हम जो है ना ईद भी मनाते हैं और हमारे मोमिनीन और मुसलमानों के ऊपर रहमतें बरकतें अल्लाह पाक नाज़िल फरमाते हैं। तो अब जुमा पढ़ने की तरफ हम जा रहे हैं। अभी आपको साथ साथ हम थोड़ा नात वगैरह से एंटरटेन करेंगे, नबी पाक की शान बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अभी आप ज़रा रास्ता देखें कि हम सोसाइटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखें रास्ता ज़रा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोस्ट फेवरेट नात है। निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, बेशक हमारा दारो मदार अल्लाह ताला की तौहीद पर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने का, उनके खातमुल नबीयीन होने के हम सब गवाह हैं। बेशक हमारे प्यारे नबी सरदार नबी हैं, हमारे प्यारे नबी सरदार नबी हैं और हमें फख्र है कि हम अपनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये हमें फख्र है। हमारी कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि हम नबी पाक सरदार नबी आका नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इससे बड़ी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती और ये सादत बहुत से लोगों को नहीं मिली जो पहले गुजर चुके हैं। तो हमें एक फख्र है कि हम मुनफरद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी बड़ी शान की बात है कि हम उस नबी की उम्मत हैं जो सरदार हैं और जिनके बच्चे बेटे नवासे जन्नत के सरदार हैं माशाल्लाह। जिनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम वो औरतों की जन्नत की सरदार है। सुबहान अल्लाह। ये घराना सारा सरदारों का है। तो जिस तरह हम जुमे की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह पाक का हुक्म भी है, अरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला मुझे कमी पेशी के लिए माफ करे। जैसे अल्लाह ताला हुक्म करता है, मफहूम बयान कर रहा हूँ कि जब जुमे की अजान हो तो जुमे की नमाज की तरफ लपको। अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन है और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, क्योंकि हमारा जितना भी दारो मदार है वो हलाल रिज़्क पे है। और बेशक जुमे की बरकतों से जितने भी कारोबारी आदमी हैं बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाज़िल होती हैं। आप जरा सामने व्यू देखें तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको साथ साथ जो है अपडेट देंगे। जैसा कि आपको पहली वीडियो से ही मालूम है कि हम DHA फेज 5 की मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर जुमे का जो टाइम है वो 1 बजे का है और 1 बजे जो है जमात खड़ी हो जाती है। 1 बजे का मतलब है कि 1 बजे जमात खड़ी हो जानी, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। जो भी व्यूवर्स इधर आसपास रहते हैं और जिन्हें नहीं पता और वो जल्दी जुमा पढ़ना चाहते हैं टाइम से, मीन के लोगों को होता है ना कि मुझे
کوئی دوسرا کام بھی سر انجام دینا ہے تو یہاں آپ کی جمعہ جو ہے 1 بجے پڑھا جاتا ہے. آپ یہاں باجماع جمعہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر جمعے کا ٹائم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو لوگوں کی مصروفیات کے حساب سے نا ہر بندہ ٹائم مینج کر کے اپنا جمعے کا فریضہ ادا کر سکتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. تھوڑا میں آپ کو یہاں اپڈیٹ کر دوں کہ جو جمعے کا ٹائم ہے ڈفرنٹ جگہوں میں ڈفرنٹ ہے. مطلب اگر آپ چلے جاتے ہیں DHA میں عموماً 1:30 بجے بھی جمعہ ہوتا ہے. زیادہ تر 1:30 بجے ہوتا ہے. بہت کم مساجد ہیں جس میں ایک مسجد میں جو جانتا ہوں DHA فیز 5 ہے, اس میں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر 1:30 بجے یہاں DHA میں جمعہ ہوتا ہے. سوسائٹیز کی طرف ہم بات کر لیں تو موسٹلی 1:30 بجے ہی جمعہ ہوتا ہے. تو باقی اگر ہم بات کرتے ہیں آبادیوں میں, محلوں میں, وہ بھی ہمارے ہی ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے واسی ہیں. کوئی ایک جگہ کا تو نہیں ہے, یہ سارا جو پاکستان ہی ہمارا الحمدللہ, اور اللہ کی ساری دنیا ہی ہماری, شکر الحمدللہ. تو ہماری آبادیوں میں, ہمارے محلوں میں جو عموماً ٹائم ہے نا, کسی جگہ میں 2 بجے کا, کسی جگہ میں 2:30 بجے کا, اور میرا خیال ہے بہت کم ہے, شاید نہ ہونے کے برابر ہے. ہو سکتا ہے کوئی 3 بجے کا بھی ٹائم ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ 2:30 بجے تک جو ہے نا تمام مساجد میں جو نا جمعہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا رحمتوں والا دن ہے, بڑا برکتوں والا دن ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ جو فریضہ ہے جمعے کا وہ سب مل کے ادا کریں, اور کوشش کریں اگر آپ کے بچے بالغ ہیں تو ان کو بھی ساتھ مساجد میں لے کے آئیں, تاکہ یہ جو فریضہ ہے آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی ہم جو ہے مساجد میں جاتے ہیں, ہمارا جمعہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے. اور کوشش تو کرنی چاہیے کہ ساری نمازیں جو ہے وہ بندہ مسجد میں پڑھے, لیکن جس طرح کا آج کل دور ہے میں سمجھتا ہوں وہ نماز پڑھنی چاہیے, چاہے آپ گھر میں پڑھ لیں. بہت اچھی بات ہے, مسجد میں پڑھنی چاہیے. میں آپ کو بار بار بات بتا رہا ہوں, مسجد میں پڑھنا فضیلت بھی زیادہ ہے, اور ہمارا فرض ہے کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اگر ان کیس نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو لازمی پڑھیں نا. اچھا, گھر میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں تو جو گھر میں دوسرے ممبرز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے یہ ایک سمجھے ماڈل بن جاتا ہے کہ یار وہ نماز پڑھ رہا تھے, مجھے بھی پڑھنی چاہیے. چاہے آپ اس کو نماز کے لیے نہ کہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ آپ کو دیکھ کے نا اس کو شوق پیدا ہو جائے گا نماز پڑھنے کا کہ یار میرا بھائی پڑھ رہا ہے, میرا والد پڑھ رہا ہے, میرا دادا پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو باقی جو گھر میں ممبرز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہو جاتی ہے. گھر میں نماز پڑھنے کا یہ ایک فائدہ ہے. گھر میں نماز پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں, چونکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے. اور جو مسجد میں نماز پڑھنے کے فائدے ہیں وہ تو بڑے فائدے ہیں, بے شمار فائدے ہیں. کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے نا مسجد کی طرف, جیسے ہم گھر سے آ رہے ہیں تو اللہ پاک قربان جائیں اللہ پاک پر, وہ ہماری یہ نیکیاں جو ہیں نا وہ شامل ہو رہی ہیں کہ جب تک مسجد نہیں آئے گی تو وہ ہماری نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ الحمدللہ یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات ہے. انسان جو ہے نا وہ غلطی کا پتلا ہے. ہم لوگ غلطیاں کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یقین مانے زبردست خوبصورت ہمیں یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ 5 فرض ہی ہم ادا کرتے رہے نا, یقین مانے تو بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں
नबी पाक के सदके बख्श लेना इंशाअल्लाह ताला। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें, किसी का हक ना खाएं। ये मैं जुमे के तवस्सल से मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, याद रखिएगा, किसी का हक ना खाएं, चाहे जो भी है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हक ना किसी का खाएं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखें कि हम मस्जिद की रोड पे, स्ट्रीट पे आ गए हैं। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि यहाँ पर रश हो जाता है, और लास्ट फ्राइडे में हमने देखा था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो है ना पार्किंग जो है ना ज़्यादा नहीं रहती ना, फिर हमें जो इधर DHA में स्ट्रीट बनी हुई है घरों की, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पार्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वक्ती तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन के काम मुकम्मल हो जाएंगे तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप देखें मस्जिद को ज़रा जूम करके दिखाएं, मस्जिद की बिल्डिंग माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो बड़ा सुरूर मिलता है, बड़ी खामोशी होती है, सुकून से बंदा अल्लाह ताला की इबादत करता है, अपना फ़र्ज़ अदा करता है। तो अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, रश बड़ी स्लो हो गई है। अभी 2 मिनट रह गए हैं जमात खड़ी होने में, तो आप मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना किसी के साथ ज़्यादती करें, किसी का हक ना खाएं, और फ़िरौन ना बन जाएं, तौबा नौज़ बिल्लाह, डिक्टेटर ना बन जाएं कि जो मैंने कह दिया वही सही है, बाकी जो भी कह रहे सारे गलत हैं। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक सबका हामी और नासर रहे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।